Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yu'izzu man 'adah wa la yudhillu man da'ah wa la yukhayyibu man ladha bihi wa rajah. Lahul khalqu kulluh wa lahul mulku kulluh, yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha' biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa tabiba qulubina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa wa habibul mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub, amin, wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Masyaikhuna al-a'izza wa ulama'ana al-afadil, sebetulnya kala mulja'aki segenap para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, khususipun ajunanipun pengasuh Pondok Pesantren Al-Fudhala Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ruham, Kiai Haji Fadli Muhammad Ruham, juga sebeden kala mulja'aki Bapak Bupati atau yang mewakili Kiai Haji Wasi' Ruham, Kiai Haji Mahrus, Kiai Haji Ali Karrar Sinhaji, Kiai Haji Khudri Taufik, Kiai Haji Abdul Ghaffar, Kiai Haji Ainur Rafiq, Kiai Haji Abdullah Mansur, Kiai Haji Nurun Tajalla, melarmuka satejeh para guru, para alim, para ulama, paringin kesehatan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma matta'anallah bituli hayatihim, melarmuka senantiasa pecemper cekenah pelancar cekena sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri, jabatan kala muljaki Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa, Bapak Dandim, Bapak Polsek atau yang mewakili Bapak Babin Kaptimnas, juga ndak saja aparatur pemerintah, saya tak bisa sebut asmanatung setung, namun tak ngorangin rasa hormat ta'zim dekat ajunan saja. Para hadirin, para hadirat sesami muljah rahimani wa rahimakumullah. Ngereng as-salawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pada siang mangken dua acara dibalut dengan satu kegiatan. Hakika dintos pertama zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakika dinto memperingati bekto kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga haul para masyayikh malarmuke boleh sarang panjenengan sehadir serabu oleh syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh barokana para masyayikh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
mak sepe. Halo, yo lapar yo, Pak lapar Pak. Mara solawat nih kah? Orang sepaling cerek dibuna kanjeng Nabi Muhammad. Orang mau sebut asmane pun kanjeng Nabi tak solawat. Dan orang kak dinto ya kiamat tak bisa, tak sanggup atau tak bisa melihat wajahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu jo alam semesta kak dinto ngarep nengalen muas nih kamu kanjeng Nabi Muhammad, wajahnya kanjeng Nabi Muhammad. Bedo orang tak bisa melihat wajahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya orang secerek. Orang secerek pun orang saya sebut asmane pun kanjeng Nabi Muhammad tak poron asolawat. Naudzubillahi min. Ngereng. Maulaya salli wa sallim daiman الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من مولاي صل وسلم دائما أبدا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق. Gusti Allah Subhanahu wa taala adebu dalam Al-Qur'an. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum biayyamillah. Allah Subhanahu wa taala adebu dalam Al-Qur'an wa dzakirhum biayyamillah. Nabi Musa kadinto epakon sareng Gusti Allah untuk memperingatkan umatnya untuk mengingat-ingat hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Napa hari-harinya Allah Subhanahu wa taala? Hari di mana mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, aidzakirhum bi ni'amillah dalam tafsir At-Tabari. Disebutkan Nabi Musa epakon sareng Gusti Allah untuk mengingatkan umatnya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk agungan nikmat separengake sareng Gusti Allah dekat makhluk ka Gusti Allah iki kak dintoh bule sareng panjenengan dadi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika cerita Kanjeng Nabi sekecil. Nggih. Kanjeng Nabi para rabu para tretan bule manceng. Male saya mumuk ngamuk kesampean itu. Tak umat sekali mulai gelek tak sholawat. Bu, Kanjeng Nabi gak dinto. Cik sayang ke umat Pak. Sayang tak sayang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak dinto mun beda orang ndik masalah, Kanjeng Nabi punya solusi. Kanjeng Nabi Muhammad mun beda orang sumpek lebentunnya, Kanjeng Nabi Muhammad memberikan solusi dan Kak Dinto pasti tembus dan Kak Dinto pasti kabul. Bukan hanya dunia tapi tentang akhirat, Kanjeng Nabi Muhammad memberikan solusi dekat hambana. Kanjeng Nabi Muhammad memberikan solusi dekat hambana Gusti Allah dekat umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Pernah suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal
Sayyidina Mu'ad bin Jabal kadinto orang amun salat 5 bekto paste bede ibudina Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Artena mun salat kadinto termasuk orang saya tak pernah ninggal lagi salat. Sahabat saya salat giat, saya salat semangat, ibudina semangat Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Tak pernah absen ibudina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Keng suatu ketika Sayyidina Mu'ad kak dinto absen, tak sholat jamaah sareng Kanjeng Nabi, tak sholat Jumat. Sampeyan mak kae kiai tak langkong ndik santre bonare bede ibudi kira-kira apal napa tak apal, apal napa tak apal. Kanjeng Nabi hafal dekat umat atung setengah bengse hafal. Siapa yang sholat di belakang Kanjeng Nabi? Saya rasa sholat ibudina Kanjeng Nabi. Suatu ketika abid tak sholat jamaah, sholat Jumat nih kadang-kadang nih telat. Pertama bedesof pertama, deki bit abid tengah, bit abid ebudi, bit abid cemot tak sholat Jumat. Ada apa sholat Mu'ad bin Jabal ya? Tak sholat jamaah, tak sholat Jumat. Dipanggil Mu'ad, panggil Mu'ad suruh kak dintok. Datang Sayyidina Mu'ad, Mu'ad, ada apa sampean mata sholat? Ana apa sampean mata sholat Jumat? Takhallafa 'anil Jum'ah ya Mu'ad. Kamu tidak sholat Jumat wahai Mu'ad. Ana apa perkara nah? Ya Rasulullah, abdinan di otang Kanjeng Nabi dekat orang Yahudi. Abdina todus setiap lastarena sholat abdina keluar dari masjid eta kiyo tangah at Mu'ad otang kake majer jong. Bedereng kak dinto. Bedereng kak dinto. Cek otang ke Bang Mekar bede. Saya tagi ngamuk bede hadir orangnya kodungan apa kodungan merah saya koning saya nggak tepak ke bini na zambian mun pas otang las memelas bede orangnya kamah telko je mun otang melas mun tagi ngamuk sahabat nih kabunten bu tagi sedang reng Yahudi tak ngamuk ngetek pada bi sampian ngetek ke depor anak-anak kebele bun tade keluar engki nama engki kema bapaan entar ke sabe embun tak tahu keluar ngetek mah depor beda orang pada sahabat Kanjeng Nabi mun tagi utang Kanjeng ngetek yuk engki nama engki tak kok tagi utang Sayyidina Mu'ad juga ndento Peleman pecepetan lah tarik salam mereka langsung but Peleman tak biri tak apa langsung takut tepangki sedang orang Yahudi saya nagi otang tanya sarang Kanjeng Nabi banyak otangnya sampean banyak Sayyidina Rasulullah cek banyak nak Kanjeng Nabi otangnya boleh cek banyak tidak tak sholat Jumat jamaah tidak tak abirit tidak tak apa langsung kemot lah sarena kadinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa areng solusi doa apa rengen doa apa rengen doa sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung amalaki sareng Sayyidina Mu'ad qabul hajat tuana nika meskipun gunung Uhud emas nika otang asa banyak itu maka dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nika Sayyidina Mu'ad makin di otang mun Kanjeng Nabi Muhammad saya cari solusi insyaallah tembus. Teroninga punten setan di otang tak usah maca sen di otang ngereng maca rengsar saya boleh tanya tero maca atau tak tero maca tak tero maca temu sen di otang rian temu sen di otang marina Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad daramaduana Allahumma kashifad durri wa mujiba da'watil muttar rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak terakhir yang sareng tadi tak apal beb terakhir sampean macarang sarang terakhir Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Para rabu para tretan sesami muljah nikah urusan dunia
Saya nomor 2 urusan akhirat. Urusan akhirat. Datang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad seorang pemuda, nak kena ngode. Ndik dosa. Dosa Kak Dinto zaman Kanjeng Nabi Muhammad meskipun kini tapi kerasa raja nih kayu. Dosa kini tapi zaman Kanjeng Nabi Muhammad nek kata raja dosa Kak Dinto. Kudu cepet nyon sepora ka Gusti Allah, mun bisa kisos. Mun bisa hukum, mun bisa parengin hukuman sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Takok ke dosa. Kita menoreng semangken tak inggi, tak takok sareng dosa. Kenapa tak inggi? Kenapa tak inggi? Kita datang ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni almamtu dzamban. Kanjeng Nabi, abdina neka orang banyak dosa na Kanjeng Nabi. Parengin hukuman boleh Kanjeng Nabi, hukum abdina Kanjeng Nabi. Takut abdina ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi atanya, "Are dosa apa ya?" Mak dulu entar ke Kanjeng Nabi minta hukuman dosa na raja kata apa? Atanya Kanjeng Nabi para Rabu, "Ya fulan, dzambuka a'zam amis sama?" Cong dia punya sahabat. Dosa na kakek saya raja, apa langit na Gusti Allah? Langit Kak Dinto kira-kira raja tak raja? Luas tak luas? Tapi nak kena ngodet nih kan ngocak apa? Dzambi a'zam ya Rasulullah. Tang dosa raja Kanjeng Nabi, dosa na abdina raja Kanjeng Nabi. Dosa apa nih Pak? Dosa apa sih raja Kak Dinto? Boleh tanya ke sampean. Boleh juga. Saya nukuk mik. Ke sampean. Kira-kira dosa na sampean nih kan beng saya beng tadi. Bener pepolong kapi beng saya beng. Kira-kira depak kesek ke langit kan tuh dosa na? Halo, yuk, tuh sana sampean neka setung orang. Kira-kira sarang langit na Gusti Allah, rajaan kamah. Luasan kamah tuh sana sampean kelaben langit. Mata ada saya jawab, wala tadi tuh sarang dina wala. Boleh tanya, tadi kermet emang jeng deh bener apa ya? Siapa saya tak pernah ngelama kering laki nah. Saya tak pernah ngelama ngacung, paring nah hadiah. Kama. Saya ngacung tandi laki berarti. Saya bini ngelama, napa tak ngelama apa? Hah? Tahu saya jawab. Dina saya laki saya jawab, tak sarok norok sampean, terus noreng laki dia, Pak. Bini na sampean ngelama tak ngelama? Ceremen apa tak? Saya jawab kok. Hah? Pada cukup perwakilan dari setung nih kapo. Iki bagi ngelama, iki bagi. Teras mana sampean ta? Are bini na Pak hadiri, kamu Pak hadiri re bini. Wallah. Tengok mulian sampean Pak. Ngireng, tu sana sampean lebih raja, napa langit Gusti Allah saya raja. Hah? Raja tu sana, ongkuan. Apa tu saya paling raja nih kak? Rakerah. Hah? Ya sampean saya oning bon, tahu saya sebut lagi bon. Ki, tela bon. Lagi pak ki, talak kong Pak bule sarang Pak sampean di tusa Pak. Kira-kira tu sana bule sarang panjenengan neka lebih luas kak mah, lebih raja kak mah. Antara tusa kelaben langit, lebih kak mah saya lebih raja. Hah? Dosa apa langit? Sebeda ngucak langit, beda saya ngucak dosa. Hah? Kanjeng Nabi ini pernah wasiat dekat Sayyidatuna Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Hei Aisyah, saya ngak mundi dosa make kini kaki duk debuna. Saya ngak sampean makin di dosa make kini, won tak panapa nih kabeb, tak panapa Ustaz. Kini dosa nak kini. Fa innaha mutalabah yaumal qiyamah. Make kini ku bakal etanya pakun sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mintain pertanggungjawaban. Naudzubillahi min. Atanya boleh Kanjeng Nabi Muhammad mun pacet tu sana lebih raja lah, lebih raja tu sana sampean kelaben langit. Dzambuka a'dzam amil arsy. Tu sana sampean napa arsy Gusti Allah saya lebih raja. Arsy ini kan lebih raja daripada langit.
Ki ada bu dzambi a'dzam ya Rasulullah. Tusana abdina raja Kanjeng Nabi, lebih raja dari Gusti, lebih raja dari arsy Gusti Allah. Kanjeng Nabi ini kan tak langkong orangnya ya termasuk cerdas. Fatona ndik kecerdasan. Pancing sanang Kanjeng Nabi Muhammad. Dong, tusana kakek seraja ambil kursi. Dzambuka a'dzam ambil kursi. Tu sana kakek saya raja, napa kursi na Gusti Allah? Pakun jawab dzambi a'dzam ya Rasulullah. Tu sana abdi na raja Kanjeng Nabi Muhammad. Keng Kanjeng Nabi Muhammad tak poron umat Kanjeng Nabi Muhammad neka raja dosa akan diberikan solusi parengen solusi sopaja dosa na esaporaki sareng Gusti Allah. Sopaja sadeje masuk ke dalam swarga na Gusti Allah. Jek sampai beda setong umat Kanjeng Nabi Muhammad tercecer di dalam neraka na Gusti Allah. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Kanjeng Nabi Muhammad kita tidak habis pikir. Kanjeng Nabi Muhammad cerdas. Tanya boleh. Ya fulan, cong, dzambuka a'dzam amillah. Setiap terakhir gua tanya, tu sana kakek seraja napa pangeporan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun ngocak tu sana lebih raja, naudzubillah min dzalik termasuk kufur nih Kak. Karena tidak ada yang lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langsung ngejawab engki Gusti, saya lebih raja pangeporan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keng abdina neka dosa terok sepora aki. Dina cong, beda cong. Saya bisa nyepor aki dosa na kakek. Napa Kanjeng Nabi? Saya pertama, boleh sarang panjenengan. Munterok sepora agi dosa-dosa nasarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Neka lakau agi napa saya perintah agi sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama, cong, alaika bi qiyamil lail. Cong, jaga malam ya cong, salat tahajud, salat witir. Tahajud 2 rakaat minimal cong, witir 3 rakaat minimal, salat ya cong. Apa jawabna? Napa jawabna? Nika untung nika, untung Kanjeng Nabi bener yang matur nika Pak. Talangkong, untung menereng mature nih Kak. Biasanya menereng mature emosi nih Kak. Apa jawabnya nih Kak? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, lau anna mraati yuqiduni fi salatil fajri ma shallaitu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi muntak karena tang binih nih Kak. Jagain bula ke be salat subuh tak salat abdina Kanjeng Nabi, mak suruh salat malam subuh be telat abdina. Nggih. Reng medura banyak kadin toh. Reng medura banyak. Lakena sampean mun tak jagain tak salat tinggi. Hah? Engki wae iki. Saren boleh. Benelah saren salat subuh saren boleh. Jagain melek pas medem boleh. Neka pada neka cocok neka. Neka kebe sampean hadis neka cocok Pak. Salat neka salat malam tak kira sanggup. Makanya sahabat Kanjeng Nabi Muhammad alaika bi qiyamil lail. Salat cong, salat malam. Apa debuna ya Rasulullah? Mun tak kana reng bini nih kasih jagain bule tak salat abdina Kanjeng Nabi tak salat subuh. Maksudnya apa? Berek kebe salat mah. Kanjeng Nabi Muhammad tidak sampai di situ. Kanjeng Nabi Muhammad tak romboro kakek tak salat malam terus sepora gitu sana. Tak salat malam, lalan neraka punten. Kanjeng Nabi Muhammad tak kadinto pada Rabu. Ki beda pole Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cong, mun tak sanggup sholat malam cong, tak apa-apa. Napa? Alaika bil jihad. Norok cong ya, mun bude panggilan perang jihad cong norok ya norok perang. Malik sepora gitu sana sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa debuna sahabat nih ya Rasulullah? Lau anna mraati la tu'nisuni fil lail ma kharajtu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi abdina orang ngatakoan muntang binih tak beringin bule keluar malam tak pernah keluar. Ngeding suara dugulu ketekos nika bule tak keluar Kanjeng Nabi takok. Ngetelak dinjeng bejengan dibik nika bule takok tak keluar napa boleh suruh perang jak keme sarung nih kemarin. Nggih. Jangan sahabat nika. Orangnya takokan. Mak suruh perang. Nika alhamdulillah Pak tentara lah hadir pengajian. Suruh perang bengal. Enggi. Lain mun sarang bule sarang panjenengan. Suruh perang nggon lah takok. Enggi, mun nika bapak nika sekelam piloreng nika pun lah siap nika make utus seka emas siap.
Bengat. Mau laki na sampian. Ame kerdu kale beda bini, beda anak, tang anak ngakan apa, tang bini ngakan apa, yang kina tinggi. Nah sahabat kanjeng Nabi ini kan suruh perang takoan. Je abdina takok kanjeng Nabi, muntah karena kengsang tang bini si abarengin bule tem malam tak keluar bule kanjeng Nabi. Tak keluar malam takok abdina. Kanjeng Nabi iki sayang ke umat ah, dek remacara nak kuti sepora aki. Bite sarang boleh sampean, dek rem maksud taureng dia. Teroe sepora aki suruh salat malam tak poron, suruh jihad takoan. Lah terakhir jong terakhir, mak pola bisa kakek jong. Engki kadina apa kanjeng Nabi alaika bisyam. Apa sah jong ya apa sah. Gempang dia jong. Lah tak usah salat malam lah, dugo malam. Ki pol telok berek mak repat neka berek. Lah tak usah jong. Jihad fisabilillah, duh berek kakek takoan. Lah tak usah jong. Apa sah be jong? Apa? Apa? Gempang tak gempang? Gempang apa sah jong? Nahan haus, nahan lapar, nahan hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Nyaman tak nyaman? Saya tak saya. Pas ada bu sahabat ya Rasulullah, ma syabi'tu min khubzin qat. Ya Rasulullah, dak remase apa sa kanjeng Nabi, abdina tak pernah kenyang tabuk kelaban roti nika kanjeng Nabi, benare lapar melolo. Siaga beda nika sobung kanjeng Nabi, dak remah nika. Kanjeng Nabi, iki untungnya kanjeng Nabi pak iki. Bener kanjeng dosa pak, tak mosom kanjeng dosa nih kamu. Kanjeng Heri mungkin. Iki, untungnya kanjeng Nabi sabar orangnya, tak ngamuk kanjeng Nabi. Cuman mun bula sarang panjenengan nek langsung nggak derem orang dia. Tapi kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan solusi cocok ke bule sarang panjenengan. Terakhir, mun orang kak dinto soro salat malam tak sanggup. Orang kak dinto soro apa boleh? Jihad fisabilillah takok. Orang kak dinto soro apa saya tak sanggup. Lecong terakhir jong. Area paling terakhir mun tak bisa jun sara apa cerita orang. Terakhir sara nih kepon. Pelean nih. Napa? Alaika bikalimatain khafifatain thaqilataini fil mizan habibataini ilar rahmat. Khafifataini 'alal lisan atau fil lisan thaqilataini fil mizan habibataini ilar rahmat. Dong maus dua kalimat dong. Kalimat ini sangat ringan kalau diucapkan, cek gempanga cek demanga mau diucapaki, tapi beruk tempeng kak dinto hari kiamat. Kalimat kak dinto cintai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kelaben dua kalimat ampuh, kalimat pamungkas, kalimat jimat kak dinto. Kalimat yang hebat, maka dosa-dosa nak kakek sepora aki cong sekarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Arang-sarang mau telok kaleh ngereng supaya keluar dari majelis kak dinto dosa-dosa bule sarang panjenengane sepora aki sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Melar moga satuju sepora gitu sana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kon. Para Rabu, para tretan saya sami mulja. Ini kamu kodimah. Manusia neka odi alam dunia. Neka di antara dua. Di antara senapa? Antara dua. Bula sarang panjenengan para Rabu antara na dua. Antara memilih dan antara mensyukuri apa yang sudah ditetapkan. Artinya antara bisa milih juga tak bisa milih. Maka pilihlah sesuatu yang dapat bermanfaat ke panjenengan dunia kelaban akhirat dan syukurilah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh. Maksudnya apa Habib? Di antara memilih dan tidak memilih. Contoh nah. Boleh sarang panjenengan tak langkong. Mungkin beda kita keluarga kak dinto beda. Beda saya tak keluarga. Ada beda. Hah? Cek sehat tuh Bapak. Cek saya kada luar saseki fresh yang baru keluar dari pabrik nih kala. Mula pasok ke pabrik boleh rejekan nih kak kada luar sampon. Beda saya bini beda saya tak keluarga. Banyak. Beda. Banyak randen apa banyak saya tak.
Hanya lagi Pak Bede lagi saya tak keluarga lagi. Manusia ini diantara memilih dan mensyukuri. Pertama panjenengan muntero nyari judu, milih apa tak milih? Milih apa tak milih? Memilih. Boleh kita judu Habib, kita apa ju? Memilih nyari sekajin apa? Pertama, boleh nyari Habib seelo ngamancung Habib. Hahu nih pilihan. Lebih bebas. Ceknya mana pilihan? Thank you. Boleh misalnya tanya ki Habib milih saya kama, boleh nyari saya pote, saya mancung, saya tiki, saya soki. Kenapa boleh? Saya radin, saya glowing, saya obukna bek berintik, bek. Ceknya mana milih? Mun kadin to bapak saya gelek ni kah? Milih saya nak saya kerok Habib tak apa-apa lah. Pokoknya di indien ke bedi indien dak remah pak. Pilihan manusia pilih kan bebas menurut selera. Boleh beb pakai celeng tak apa-apa beb. Ongkuan, pakai kerok beb. Kebe apa pak? Bersihan nih compok. Nyari bini apa nyari pembantu sampai. Manusia di antara pilihan sampean mele, nyari saya glowing, iki apa tinggi? Nyari saya mancung, iki apa tinggi? Nyari saya kolen po tena alami, bukan putih buatan. Buatan apa? Buatan bedak marina. Nomor sana apa yuk? Papa beg celeng yuk. Saya nomor sana apa yuk? Cuma tahu, mata tahu ah. Ayo, ngakuin apa sampean mak le glowing? Iya lo, saya ker lu lah. Apa? Scientific, Wardah, Tulip, YOU. Sih, sama-sama kene saya YOU dia ya saya. Saya larang YOU you mak tahu sendi bungkong kok. Memilih, bebas sampai untuk memilih, itu manusia. Milih saya bini napa? Saya pote itu memilih. Tapi tatkala sampean sudah berjodoh dengan seseorang, maka syukurilah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mastare qabil tu nikahaha sampean pas atole sang bini mak celeng kana. Mak yang dayang ngate pote, juk milih dayang tak bisa, Bos. Terlambat sudah karena sudah mendapatkan jodohnya. Maka syukurilah apa yang diterima oleh Allah Subhanahu, atau syukurilah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Kon mele sampean mele dadi orang bagus, dadi orang coba, bisa tak bisa? Pilihan sampean beb bulat terus dadi orang bagus ibadah, kancaan sarang orang bagus. Beb bulat terus dadi orang saya coba, kancaan sarang orang saya coba, kancaan sarang rampok, kancaan sarang orang saya mainan slot, dadi orang coba sampean. Bobe mak gue nyinggung slot dina. Siapa saya mainan slot kan toh? Beda saya mainan slot. Yo lakin sampean mainan slot yo. Enten. Ongkuan. Jujur di otang, mulan di otang frustasi, mula frustasi. Bunuh di harulah. On. Terus dadi reng bagus sampean pilihan, terus dadi reng coba pilihan, terus dadi reng alim iki pilihan sampean ngaji. Terus dadi reng budu, nggih ento tak usah ngaji. Terus dadi reng sogi ala. Terus dadi reng tandi. Insyaallah kok. Terus di bini. Aya bini pilihan. Nggih. Eka pilihan. Hidup juga di antara laisa biikhtiyarik. Pilihan itu juga bukan solusi. Apa yang ditetapkan oleh Allah ya sudah itu terima. Contoh misalnya. Boleh sareng panjenengan alhamdulillah ciptaake sareng Gusti Allah dan ditetapkan bule sareng panjenengan dadi reng madu. Alhamdulillah. Tak bisa protes sampean Gusti. Bule mata dadiake orang Eropa Gusti. Cek oleh ngamancung. Cek matana biru. Cek bulu matana melingkar ke atas, area melingkar ke bawah. Sudah tak ngerti lah. Misal protes, bisa protes sampean yuk. Bisa protes. Ngadep kaca teh bini, ya Allah nih selamat dadi reng madura karena ya elong mercat bisa nengalen sandingake fotona misalnya fotona artis dari Eropa ya pote mare mata biru pote tau sang ngaku skincare ya siang-siang mur jemur mun abe siang tak keluar misal bisa protes itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu, maka terima sampean dadi reng madura alhamdulillah.
Termasuk yang bukan pilihan sampeyan dadi sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala anakan serah, tak bisa milih. Gusti, abdina tero dadi anak presiden, tak bisa. Abdina tero dadi bukan pilihan sampeyan tapi sudah ditetapkan oleh Gusti Allah Subhanahu. Tero dadi anak jiher, misal, bisa tak bisa? Tero dadi bini nang jiher. Bisa tak bisa? Tak milih ke sampeyan yuk. Milih saya lain jenderal dina, mak milih sampeyan jiher. Celero kiro. Terus jadian apa boleh? Hah? Terus jadian apa? Terus jadi anak gubernur? Tak bisa. Karena sudah ditakdirkan sampai jadi anak bapaan biimbuun sudah. Alhamdulillah. Dan itu sudah ketetapan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Gusti Allah ini keadabun apa? Kanjeng Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Makanya Kanjeng Nabi ngocak debun apa? Hidup seperti apa yang kamu mau. Terserah sampean, odik terus jadi pejabat, penjahat, perampok, jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz, jadi petani, jadi rengsogi, jadi pengepul, jadi apa boleh? Jadi apa boleh yuk? Hah? Dari guru, jadi ustadz, pilihan sampean. Sakar apa sampean jadi apa pun? Fa innaka mayyitun, karena semuanya juga akan menjadi mayit, artinya satamut, kamu juga akan mati. Itu pilihan, mati bukan pilihan. Hidup adalah pilih. Hidup adalah pilih. Nah, ini ada bunda Kanjeng Nabi. Hiduplah kamu yang apa yang kamu mau. Cakar terserah sampean. Odik jadi ustad engki, odik jadi guru engki, encen tak poron jadi ustad guru gaji sedikit, nyaman jadi pejabat dapat tunjangan beras 12 juta sebulan. Misal saya 12 juta sebulan ngakan beras apa ya? Sebulan 12 juta sampean ngakan beras beda 12 juta? Hah? Reng medure tak langkong. Reng medure nih ka anak ndeng lambuk nih ka banyak anak. Cak keluargane ka anak beluk, engki nawat engki. Reng lambuk, anak sanga engki nawat engki. Keng tak abi ya sebulan 12 juta ya. Tapi yang di sana anak keng 2 setung sebulan 12 juta. Kebayap pria. Ngakane napa? Dia tak bahas ruah. Bahaya. Dia tak bahas ruah. Hidup adalah pilihan. Terserah Anda mau menjadi apa. Terserah sampai ada dia apa. Fa innaka mayyitun, karena panjenenganku lagu bakal mati. Mati bukan pilihan, tapi mati sudah ditentukan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mutul mar'u ala ma asya alaih. Seseorang kak dinto para rabu bakal mati menurut kebiasaannya selama hidup di dunia. Dharma odikna, dharma kebiasaan odikna. Orang ahli ibadah tatkala tepakna salat Allahu Akbar, karena kebiasaan salat duha. Ternyata tatkala sujud tebu sareng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan husnul. Seseorang akan mati tergantung bagaimana kebiasaan hidupnya di dunia. Senangan ngaji Quran, tepakna lastare salat duha ngaji Quran, buka Al-Quran. Tepakna ngaji orang kak dinto sek pas sobung omor dalam keadaan husnul. Termoga sadojo husnul khotimah. Amin Allahumma. Beda orang kebiasaan maksiat. Beda orang senengannya nyetel son horek. Apa? Son apa? Horek apa horek? Horek. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaih. Orang ini bakal mati menurut kebiasaannya bagaimana. Tak langkong ki buruan beda berita di Jawa Tengah. Neka contoh. Kita kan masih belum tasawur, belum bisa menggambarkan. Tapi sekarang di dunia elektronik, di dunia digital, saja beda informasi. Tak langkong, tepaan karnaval nih Pak. Tepakna karnaval nyetel son nih kahorek, aget joget Pak. Aget joget atas son kak dinto, tak oning joget lah seneng. Kita tepak mabuk, kita oning
ya kita husnudon saja. Lastari tepaan joget, ternyata tergelincir, ternyata terpeleset, labu dari atas ke bawah, padahal tak tegi ya paling 3 meter. Paling 3 meter. Jauh orang labu dari jeding, baik tak sampai semeter lah mate, yang gini apa lagi? Neka 3 meter, gugur, beluk, mate. Orang ini mati menurut kebiasaannya, mati dalam keadaan tengok saya senang nyetelan horek. Beri tepaan hadir makrifat. Nah, ini kayak pada ngoning sampean. Bahas boleh. Hadir makrifat kemarin Habib Segaf Harun iki cerita apa? Beda orang sakaratul maut tepak talqin tak gelem nyaut, tepak talqin Allah tak gelem nyaut. Kenapa? Ternyata apa kebiasaannya? Kan de mate nalah taringan de gak dinto enggi peleman tabrak sarang truk dere kabur ponela orangnya kepikiran bola lanjut tang dere mak elang dinto sakaratul maut di rumah sakit etalkin sarang dokter Allah tak nyaut dari mah tanang ada ento mate lari ya orang ya mutul mar'u alama asya alaih. Orang akan mati menurut kebiasaannya selama hidup di dunia, tapi ingat wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih, dan akan dibangkitkan seseorang tergantung bagaimana matinya selama di dunia. Matena husnul khotimah, maka dibangkitkan dalam keadaan baik. Matena su'ul khotimah, tepas-tepaan main slot kadin topas mate. Terkejut uang 1 M elang, terkejut uang 200 juta hilang tepaan main slot. Pas kening jantung mate tepaan cek mecek kadin. Ya hari kiamat dibangkitkan. Gum biidnillah jangan malaikat. Jaga tepaan hama dan to tanang itu. Ya lain dan to. Kiai ustad dan to. Arapa mah dan to tanang tasbih jauh. Tepaan motor subhanallah. Maka dibangkitkan dalam keadaan bertasbih. Alhamdulillah istighfar. Astagfirullah. Bagus semuanya bercahaya. Cetung dan to tanang. Dan tiai nak rap periatang santri dia tak oning dia bener horek selot nih Pak selot saya matena horek ajoget nih kayak bangkit aki nih naudzubillahi min dalik makanya orang kat dinto para rabu para tretan sesami mulja paste bon swarga neraka nih paste nih kita kudu yakin mau tak swarga ya neraka mau tak neraka ya suar boleh tanya ke sampean mun boleh sarang panjenengan neraka apa swarga mak tahu neraka apa swarga apa neraka lu cek jawab ya kabeh orang swarga neraka njok swarga boy njok neraka njok swarga tengalen para rabu para tretat kamulja ma minkum min ahadin dibunda kanjeng Nabi tidaklah daripada kalian setiap seseorang daripada kalian qad dibunda kanjeng Nabi maq'aduhu minan nar atau qad wusida maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah panjenengan sarang bule kak dinto ampon siapa ki tempata bedes dalam swarga napa dalam neraka pasti nih kak tempat sampeyan sarang bule pon bede pon porsenane ka bede tempat pon bede kartuna bede nomrah mun pajata swarga alhamdulillah mun pajata neraka naudzu tapi malar moga sadeje masuk swarga Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma pon sahabat para rabu sahabat kanjeng Nabi yang mana mereka itu mempunyai akal yang terbatas. Bule sarang panjenengan neka dimensi akal kita hanya terkurung di dalam dimensi dunia. Kenapa tengki? Akal lah bule sarang panjenengan dunia. Napa saya tengalen neka saya masuk ke dalam akal. Tapi saya tak bisa tengalen tak bisa masuk di dalam Oleh karena kan itu kudu iman ke kanjeng Nabi Muhammad. Beda orang ahli ibadah. Tapi mun takdira masuk neraka ya masuk neraka. Nika pandangan sahabat bodoh orang ahli maksiat tapi masuk swarga
Berarti nyaman dia benar sahabat. Iki napa tinggi? Iki napa tinggi? Halo. Halo. Beda orang, Pak. Orang yang ahli maksiat, mainan slot. Atanam buku sahabat tak pernah sholat. Misal. Beda orang ahli maksiat, salah main slot. Salah orang gak dinto mula ngicok nyaman. Orang gak dinto mula pokoknya maksiat nyaman dinto. Tapi masuk ke dalam swarga, saya napa tak saya? Saya napa tak saya? Nika takdir Gusti Allah. Nika sahabat amikir dinto. Bodoh orang ahli ibadah, sholat, apa sah, abiret, adzikir, tapi masuk neraka, rogi tak rogi? Rogi napa tak rogi? Nika juga akal sahabat. Terus apa jawabnya sahabat? Ya Rasulullah, idan kalau begitu natakil ya Rasulullah. Kita kalau begitu pasrah bayi pun pasrah. Artinya pasrah kadin apa? Pasrah kadin to ialah bektona kencang ibadah. Bektona tero maksiat mangkat. Bektona tero salat ya salat, bejana males ya tak usah salat. Lah pasrah. Hidupnya menggantung, hidupnya pasrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut lagi. Odik na pasrah. Ila ada ento bon tak giat ibadah, kita giat neka mun bejana maksiat lah maksiat. Neka pandangan sahabat atau pandangan kita sebagai makhluk. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La punten sahabat, bukan begitu maksudnya. Dia sampai dento sampean pasrah dento punten. Apa katanya? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Lakukan apa yang mau sampean lakukan. Terserah sampean pun, lakukan pun debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus maksiat. Terus jadi taat. Terus jadi ahli ibadah. Kenapa? Karena kullun muyassarun lima khuliqalah. Sadeje manosa pegempang sareng Gusti Allah, di mana tempatnya nanti amalnya juga dipegempang sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan amal perbuatannya menurut apa dia diciptakan. Ciptaake sareng Gusti Allah dadi penduduk neraka, gempang maksiat. Ciptaake sareng Gusti Allah dadi penduduk ahli swarga, gampang untuk taat ke Gusti Allah. Kenapa tinggi? Beda orang para rabu, para tretan, orang kak dinto mun amaksiat gempang. Mun amaksiat lancar. Beda bae jelena. Talangkong. Contoh nih kaki. Beda orang ki buru kenal HP. Kancana main slot, pas juga norok main apa? Pak oning slot sampean Pak, saya watuane kata oning. Slot nih kata togel Pak, judi Pak, judi. Tak kenal kelaban judi, kancana main judi main slot, juga ngakui HP main slot. Tak langkong, ternyata sekali mecek menang. Apa mau menang nih Kak? Bahasan apa? Napa Pak? Hah? Jackpot. Nggak tahu kakeknya. Hah? Mai? Hah? Oh tahu dari teman, tahu dari kanca. Cek telocot, aduh mah jackpot ya. Mecek jackpot Pak, jackpot apa jackpot? Jackpot tuh gue jackpot. Mecek jackpot menang. Beda orang kancana togel lek, jong kok andik pesenjok deh sebu boy. Kira Pak nyoba kok nembak berapa nomor dan nomor sebitek lema gitu lah. Kayak tembak Pak nih Pak, tak kening sampean. Kayak tembak sebitek lema. Lolos Pak, gol Pak. Judi menang, slot jackpot. Beda sepeda sedin orang nih Kak. Nyaman nih kecok, lancar tak tebagi sareng polisi. Pokoknya maksiatnya lancar Pak. Beda orkes, apa orkes? Mereka tuh beda orkes kan? Beda orkes. Hah? Orkes dangdut, orkes joget, Ada kiai.
Kan lambok sobo. Hah? Arwas lambok mau setia. Nyaman pokoknya tak tapaki. Nyongok orkes. Sepeda motor ada bensin jalan. Tape. Nek beda tape tape. Bajana salat amal kota amal lebet buru beda ngetelak kota amal buru beda kota amal lebet saya mau keluar obeng nih ada pak keluar panja dia terus pak keluar nak bernana mira Soekarno Hatta dia nyare saya kapten Patimura dia muntah kapten Patimura nyare saya Dewi napa saya joget loh gambar iya saya 2.000 5.000 dulu lah mak merah kapi ada bengken nih masih mau gabai sedekah bengken nih karena mau gabai pulsa gabai slot bang serah aneka contoh tak langkong contoh nih kah mau gabai maksiat abuh lancar ya orkes yang kok nyombeng berempah orkesan nih kah paling sekitaran 20 juta pak kok saya 20 juta ya gampang yuk mau keluar ya 20 juta bangun masjid kak neka berempa masjid orang 100 juta ya kok nyombang ya berempa 200 biasanya banyak lah 200 banyak lah lain 10 20 ya 200 kebe akhirat 20 juta kebe maksiat gampang gak maksiat keleben toat gampang gak maksiat keleben toat maksiat gempang berarti orang kak dinto pon gempang sareng Gusti Allah jalan entar kanara iki napa tinggi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah lakoaki sekarang pasampian king orang kak dinto kelakona dunia gempang sareng Gusti Allah menurut apa diciptakan diciptake ahli swarga gempang silaturahmi gempang untuk taat gempang untuk mencari yang halal mau diciptaake ke pelabuhan ahli neraka elakoaki amalan-amalan ahli neraka gempang maksiat dan lain-lainnya naudzubillahi min dalik wa ahbib man syi'ta cintai siapa yang mau kamu cintai cinta dunia boleh cinta jabatan boleh cinta kebinina tak apa cinta kelaben orang-orang soleh bagus fa innaka mufariquh kamu akan pisah dengan yang dicintainya apa tinggi para rabu para tretan saya sambung muljah pon nikah cerita tentang masalah orang nikah orang cinta lambek nikah beda seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi kak dinto aguruh dekat Hatim Al-Asom aguruh ngaji selama 30 tahun ngaji katanya guru najong kakek ngaji bisengkok nikah selama 30 tahun oleh apa ilmu kakek nikah jong oleh apa ilmu tak langkong kiai abdina oleh belu ilmu 30 tahun cuman oleh belu ilmu engki apa coba sebut lagi di antaranya talangkong nih kebuki di antaranya nadhartu ilal khalq saya melihat kepada semua makhluk likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'shiquhu setiap daripada manusia kak dinto endik perkara saya senengin apa tinggi endik perkara saya cintain apa tinggi talangkong pak sampean cinta ke saya bini halo Pak, sampean cinta ke saya bini. Bu, sampean cinta ke saya laki. Berarti beda saya dalam dunia, beda saya cintain tinggi. Beda saya senengin tinggi. Tanya boleh sampean kau beda HP. Beda HP yuk. Eman kaman ngibe HP. Pengajian ngibe HP. Ngibe HP gi. On. Entar sholat ngibe HP. Ke masjid ngibe HP. Sebagian beda sing ibu. Bu ibu ndik mas-masan. Ndik celok cincin geleng
kalong, yang kui pengajian, yang kui entar konjengan, yang kui entar man kaman, enggi. Setiap dari manusia beda perkara saya senengin, saya cintain. Ki buru mulai sepeda motor, gulagu orangnya tak mandi sepeda nah. Enggi apa enggi? Ndik manuk. Biasanya saya seneng ngobu manuk nih kasih laki. Enggi, manuk napa pak? Hah? Nah, apa? Saya lancung dulu pak. Bukan apa nyaman kalian? Murai. Larang lambuk murai batu nih kah? Buntuan lancung enggi. Orangnya tak mandi, manuk lah mandi. Orangnya tak sarapan, manuk lah. Anak tak iduleng deeren, manuk pun lah. Iduleng gedeng. Seneng kelaban manuk nih kah? Enggi. Seneng kelaban mah. Saya bini juga ndak ento. Beda saya senengin, seneng napa sampean yu? Perabotan rumah tangga. Ilap kabi. Oh, nikah apa namanya itu? Peralatan dapur nikah apa yu? Kitchen set. Enggi. Oh, jangan sampai kotor. Setiap manusia pasti ada yang dicintainya, ada yang disukainya. Talangkong pejabat senang kelaban apa? Pangkat. Dikasih bintang 1 minta bintang. Dikasih bintang 2 minta bintang. Parengin bintang telok minta bintang. Parengin bintang 4 tero bintang. Parengin 5 tero bintang. Parengin 6 tero bintang. Ada lah lemak mau ditangkap Indonesia nih yuk. Lemak adalah presiden mana. Bintang 7 nih kan puyer ke sampean saya pelengan ruah. Enggi. On, nikah manusia. Apa katanya? Likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syukan yuhibbuhu wa ya'syiku. Kemudian wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradih. Sebagian daripada yang dicintainya itu menemaninya tatkala sakit, tepaan sendi sakit, barang yang dicintainya bareng saya kesenengin beda pon sedina. Beda orang sakit rumah sakit, beda saya neguk HP, beda orang sakit nih kah diinfus ki neguk HP, beda apa tak beda banyak. Tapi mun manuk tak kira masuk rumah sakit HP enggi cek masuk jeding dia masuk nih kayu HP nih enggi seneng nek ada buna hati malasom wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila maradih. Sampean saya cinta ke saya bini, mun sampean sakit masuk rumah sakit, saya bini norok napa tak norok? Sampean cinta ke saya bini norok. Saya bini sakit, saya cintain saya laki norok ke rumah sakit. Kina bada engki. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ila syafiril qabri. Sebagian daripada yang dicintainya juga norok masuk de kuburan, artinya di sampingnya kuburan. Syafiril qabri, di bibirnya kuburan, artinya tak masuk ke kuburan, sedikna kuburan. Kenapa tinggi? Pekol la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Cerah senorok keluarga, anak, istri, teretan, menjadi kabi saya cintain juga norok ngatragi alam kubur. Gini tinggi ke pemakaman, peristirahatan terakhir satu yo norok hartana kadang norok mobilah norok ngawal etompak kelaban anak etompak kelaban saya bini mobilah juga norok tinggi. Ternyata setelah diperhatikan oleh Hatim Al-Asom fala yadkhul ma'ahu minhum ahad. Semua yang dicintainya seebela mati-matian, yang disayang sobung saya masuk alam kubur. Saya bini tak langkong mun saya laki mate sampean sayang tak sayang, nangis napa tak nangis? Nangis sekejek dan bah enten jujur-jujuran sampean dan kadang nih kawan tak langkong gi teng laki tedung amempeh saya bini mate nangis pak enggi napa enggi reng bini juga nento amempeh saya laki mate nangis amempeh saya laki kabin boleh mau ngamuk enggi napa enggi itu perasaan. Joget tedung bu sobu saya bini lang udah kopi lah arah balik
tau sang ngocak lanang. Je can saya laki tandi salah je arah apa tang bini dia. Ya lah kopi nanom nginom. Arah apa le? Lanang lah. Kok amem kakek kabin boleh? Ja amem periu. Amem periu. Enggi. Apa maksudnya? Dari saking cintanya seorang wanita kepada seorang laki-laki, mate saya laki, nangis saya bini. Gak kenapa engkau reka. Dermanan kakek, ya pakun ngakan nase, ya pakun anak seko, pakun. Masuk, pendem, kubur nangis. Tapi di benas Sayyidina Hatim al-Asam atau Syakik al-Balkhi, fala yadkhul ma'ahu minhum ahad. Sobung dari orang sengis nangis gak dinto, mun la pendem orang yang dicintainya, sobung senorok masuk alam ko. Pak Mudin, engkau teronorok masuk alam kubur tak apa pendem kok lah pendem talkinin juga tak apa-apa. Bede. Jangan cinta ke selake. Selake juga dento. Saya bini mate masuk alam kubur. Hah? Dada mah. Saya bini mate masuk alam kubur. Selake engkau lah jencile sehidup semate. Enjo engkau tak kira kabin boleh, pendem, dapat oleh seminggu, nyare. Entar ke kancana ada, tak, kerante saya lah tak deh ya. Gabe apa kak? Enjo gabe, bungko. Engki nama tinggi. Ternyata semua yang dicintai, alam dunia kak dinto, yang berpisah kepada seseorang tersebut tidak ada yang masuk alam kubur. Wa tafakkartu wa qultu, engkau mikir debuna. Abdina mikir ustad, abdina mikir kiai. Paling afdol yang dicintai seseorang adalah yang bisa masuk ke dalam kubur. Kenapa saya bisa masuk dalam kubur? Amal. Ternyata saya bisa masuk dalam kubur adalah amal. Maka saya jadikan amal soleh kecintaan saya supaya saya bisa masuk dalam kubur. Dan amal-amal soleh bisa masuk dan menemani saya tatkala saya kesepian di alam kubur kak dito. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Terserah sampean mau cinta terhadap dunia, tercinta terhadap apapun yang ada di dunia, tapi sampean bakal pisah. Cinta terhadap ibadah, cinta terhadap orang soleh, maka kecintaan kak dinto tak bisa pisah. Terus akan masuk alam kuburna sampeyan. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir debuna ulama kak dinto, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakoaki amal perbuatan terserah sampeyan, bakal ibales sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bakal ibales sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nama pole orang seani aja. Orang se paling rogi kak dinto, Pak. Orang se paling rogi nih kak, orang se ibadahna banyak, orang se sholata banyak, orang se apasana banyak, tapi ya akhirat tak abek tak pahala kak dinto, tak abek tak kenceren kak dinto. Dan ini terjadi di akhir zaman kak dinto, para rabu, para tretan saya sambil mulia. Naudzubillahimin. Rasulullah kak dinto, atanya seorang sahabat, atadruna mal muflis, dong, tahu kakek orang se rogi dan emak. Kadin apa ya Rasulullah? Al-muflis man la mata' wa la dirham ya Rasulullah. Orang se rogi kak dinto kanjeng Nabi, orang se tandi harta, orang se tandi compok, orang se tandi tanian, orang se tandi emas, orang se tandi perak. Nika debuna soha. Ayo, boleh tanya ke sampean, orang se paling fakir, orang se paling miskin, nika orang se kadin apa, Pak? Hah? Orang yang tandi compok, fakir tak fakir? Miskin tak miskin? Miskin. Orang yang tandi emas-emasan, orang yang fakir apa tak fakir? Miskin apa tak miskin? Miskin. Orang se tandi harta, orang yang miskin. Karena neka pandangan abula sarang pampian neka dunia, Pak. Cuman kalau pandangan kita mau melihat ke akhirat, orang se fakir, orang se tandi compok, swarga. Orang se tak di kaplingan swarga. Orang se tak di amal ibadah akhirat. Tak mikol amal ibadah, tak nyeret amal ibadah, tak nyeret kencerena amal ibadah. Nika orang se fakir, orang se rogi.
Maka Kanjeng Nabi Muhammad ajawab, benih cong, orang fakir, orang miskin, benih orang setan di obeng, benih orang setan di compok, bukan itu debuna Kanjeng Nabi. Sera Kanjeng Nabi, al muflis min ummati, orang serogi dari tang umat debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang serogi dari tang umat, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa sadaqah. Orang datang hari kiamat kuncurna banyak. Kuncuran salat, kuncuran apasah, kuncuran zakat, kuncuran haji umroh, kuncuran banyak nih kak. Bekta hari kiamat. Ananging mak bisa rogi katina apa Ustad? Orang kak dinto mak kebele rogi. Kenapa? Ternyata orang kak dinto wa ya'ti wa qad syatama hada wa akala mal hada wa safaka dam hada wa daraba hada. Ternyata orang kak dinto selama odi alam dunia sering aniaje ke orang selain. Ternyata orang kak dinto selama ahli ibadah juga pernah nokol tretan selain. Pernah cak ngocain tetanggena. Pernah orang kak dinto mundut hartana orang selain. Naudzubillahimin. Neka orang serogi. Ahli ibadah. Tapi orang ngacak ngocain tetanggena neraka. Ya Rasulullah. Bedereng bini kak dinto ahli ibadah. Orangnya sholat taat. Reng bini nih kaki dalam satu riwayat. Beda orang bini Kanjeng Nabi. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli sedekah, ahli napa-napa. Yang setung penyakit Kanjeng Nabi. Annaha tu'dhi jiranaha. Orang kak dinto kebiasaana sering aganggu tetangga. Sering ganggu tetangga. Masalah pager toka, masalah jemuran toka, masalah sekunik toka. Apa debuna Kanjeng Nabi Muhammad? Innaha finnar, atau dalam satu riwayat hiya finnar. Tak banyak, oh tulisan ada iya jong, tulisan ada bunten. Neraka debuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min manik tato'a haqqam ri'in muslim biyaminih. Celana orang semundut, sengecok hartana orang muslim kelaben tananga haramallahu alaihil jannah. Haram orang kak dintoh masuk dalam swarga dan pasti masuk ke dalam neraka debuna Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, fa in kana syai'an yasiran debuna Kanjeng Nabi bareng sekeni Kanjeng Nabi punten tak raja keni nikah mondut sekeni apa debuna Kanjeng Nabi wa in kana qadiban min araq see mondut see kecok nikah lah kalaben rajana siwak oning siwak sampean siwak oning bener tak bekta siwak nikah paling cuma sejengkal kaju saya kini saya kecok bederek kena kira-kira bederek kena lah paling siwak 5.000 10.000 mun Indonesia mun Arab sabung regena kare orang montut tapi mun pontut kelaben dolim ngecok maka setung debuna Kanjeng Nabi Muhammad haram masuk ke dalam swarga pasti masuk ke dalam neraka. Naudzubillahi min sengaja neka bareng kene para rabu tak langkong napa boleh sekala tanah 2 tahun tak ikan nengin kalah kira-kira rekening nih kabeh 100 juta tak yang kui anak-anak laku Malaysia pas kalah kening blokir 100 juta ya kira-kira ada remah nih kah saya kini tak masuk neraka. Napa boleh serah? Napa boleh serah? Raja napa boleh rekening saya pondut nih ada bener kun tak masuk neraka ya. Ila celet lagi nih ke sareng malaikat nih. Naudzubillahi min dalik. Nah oleh karena Kak Dinto boleh sarang panjenengan. Saya terakhir Kak Dinto boleh sarang panjenengan semakin seki parengin sarang Gusti Allah kesempatan odik ya dalam dunia ngereng. Cintai apa yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Cintai, senengin, napa saya bisa masuk ke dalam kuburan, saya bisa metenangaki abek mula masuk ke dalam kuburan, saya bisa ngangkat derajat bula sarang panjenengan ayah akhirat, saya bisa nyelamatin bula sarang panjenengan mulai berkesiratul mustaqim, saya bisa memberek timbangan mizan mula ayah hari kiamat, juga saya bisa memasuk ke dalam surga na Gusti Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, sedana orang yang mendahulukan dunia melolo, tak ibadah. Ayo lek salat mare namun tak isera materi ya. Ayo bejana salat ki mare nanggung mun tak ijaga keco orang. Saya pikir dunia melolo, akhirat tak pikir. Fa innal jahima hiyal, ternyata orang kak dinto tempatah neraka jahim deuna Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang sepona dunia melolo tapi tak mikirin akhirat, naudzubillahi min dzalik, para rabu para tretan pun lapas teh tempatah iki kak dinto neraka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang karena kak dinto ngereng boleh sareng panjenengan ceki paringin kesehatan, ceki paringin lanjung umur sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngereng taat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pelean kesampian, pelean terus pokok selamat napa terus masuk surga derajat seteki nika pilihan sampean. Terus selamat sampean lah pokok masuk surga. Pokok masuk surga, ibadah salat tak usah selainna. Apa dipun ya Rasulullah? Boleh salat 5 waktu. Apa sabulan Ramadan? Apa sabulan Ramadan luar lagi zakat? Se halal, se haram, adkhulul jannah. Napa boleh masuk surga? Iya cong, masuk surga. Nyaman tak nyaman? Nyaman tak nyaman? Gempang tak gempang? Selesai. Iki. Terus masuk surga, lah salat, apa sah, zakat, tak usah tambah, tak usah kurangin, se halal, se haram. Tapi pilihan sampean mun tro derajat tegi, tro derajat sesemak ke Kanjeng Nabi, cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Norok sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngodi aki sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa sunnah Kanjeng Nabi Muhammad bulan Maulid sepon jauh dari sunnah Kanjeng Nabi, semakin maudi boleh sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Masuk ke dalam compok atikir. Masuk ke dalam jeding maca du. Nika gempang, tapi melarat saya ngelako aki karena derajat tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam kubib, nika pelajaran ibtidak bib. Ustaz, nika pelajaran anak TK Ustaz, engki leres. Nika pelajaran anak madrasah. Nika pelajaran anak T. Tapi tak ayam lagi sarang panjenengan. Tapi tak ayam lagi sarang bule. Kelopain, masuk dalam jeding, coko saya kanan apa saya kacir. Nah, beda saya lopot kanan jan. Jeding. Apa? Mun keluar. Mun masuk maca doa, napa tak maca doa? Napa duana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Maca napa tak maca? Je kelupain. Hah? Je tak kira je, tak percaya. Keluar. Toko sekanan napa sekacir? Napa duana? De'er tapi sampean. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afa. Nika si compok ni bini sering nika. Mun teman de'er maos bismil. Lasarena alhamdulillah. Tedung maca bismil. Mun jaga alhamdulillah. Praktek napa punten sih? Yo tak kira. Karena ngenteng aki. Karena sampean pokok selamat. Pada sahabat pada pokoklah selamat, pokoklah masuk surga engki. Tapi ayo boleh sareng panjenengan. Benegun cuma selamat yuk. Benegun cuma selamat Pak. Ngereng derajat petegi. Ngereng pesemak sareng Kanjeng Nabi Muhammad. Kelaben apa? Benih tak cukup sholawat, tapi mau audit sunah-sunah Kanjeng Nabi Muhammad. Bapak sampean masuk ke masjid nika paste. Mun tak Jumat ya maghrib. Duhur. Sabe. Asar. Beko. Beko ada rumah. Kena apa tengki? Sampai beri boleh nonton ya nika. Mah YouTube napa mah berita kata. Beko orang raja. Mate layu. Garam merjiher. Garam mereka garam daya garam. Pangeran sampean bener jiher yu. Pangeran sampean bener jiher. Kena apa tengki? Jujur-jujuran. Sebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Duh Gusti. Pak kaji dento Gusti, nyon sepora Gusti abdina beda dosa pola. Pak pola ku laudi pole. Mujihir, tak kerai beli Pak. Aku nje tak maju dia. Kenapa tengki? Engki Pak ngiring, subuh masuk ke mas. Duhur masuk ke mas.
Mun masuk ke masjid toko seka. Mun keluar seka. Iki napa tinggi? Sampean engak napa tak engak gelek sobu seka napa seka cet? Hah? Ya remah mun dua-duanya loncat. Tak bisa. Kanan. Keluar seka. Kanan macam tu. Mun kacer macam tu. Ada je beda tuan nah tergantung sampean. Odik terus derajat tekina pala pas-pasan. Orang yang serogi terus pas-pasan lah pokok selamat. Swarga iyalah tak apa-apa pakai bebe sepateng swarga rogi sampean. Swarga se atas kelaban saya bebe bide. Se atas bidadari na pote, se bebe bidadari na caleng kir-kir. Engki angkuan nih. Makana rogi. Sonata Kanjeng Nabi. Siwak, masuk ke masjid siwak. Benda gudang garam gitu. Napa? Hammer. Merek Hammer. Tak gudang garam je. Iya danger ya. Iya ruah. Nggih bocah tar ke masjid. Apa? Kesabok, lotok, rokokan. Siwak tak yang kuy. Sonata Kanjeng Nabi Muhammad lopot. Lopot tak lopot? Rogi tak rogi? Rogi sampai. Naudzubillahi min ibadah. Cak mikir dunia meloloh ibadah. Imam Syafi'i, "Wa man yudukid dunya fa inni ta'imtuha wasiqa ilaiha adbu wasiqa ilaina adbuha wa adabuha." Pon lajeng gak dinto teki. Pon benar muga boleh sareng panjenengan ceki di alam dunia yang paringin kesehatan sareng Gusti Allah, malah bisa ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Maulid, maulid sunat Kanjeng Nabi Muhammad, pebanyak maca sholawat. Benar muga panjenengan derajat yang kak sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala semak ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga malar moga oleh barokana para masyayikh saya holen pada siang mangken malar moga bisa aparengin syafaat dekat boleh sareng panjenengan. Amin Allahumma. Juga malar moga reng sepo boleh sareng panjenengan yang sepora aki juga dosa-dosa sareng Gusti Allah. Ya panjenengan berkuburna sareng Gusti Allah. Yang kak derajat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada akhirnya dan pada intinya boleh sarang panjenengan adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Dadi ahli surga atau dadi ahli neraka. Lakukanlah amal ibadah karena itu adalah jalan kita masuk ke dalam surga. Mun ngelakuake amal maksiat neka jalan ke neraka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.